watukufu baada kukaansi utie sashe ngorengo yebute yinu watukufu inde mbamaji mru ya tsambu wao abantu pia mwabonawo bimonesa nuke magodoro tsala abantu atsoda labo babo shehitwa tashiru ulengendo wembamaji ufanja abongo benamne yo kutsambu wabala banalu watsongo kubona bana ndovushi kuja bala ulengendo abute yinu uruduye hansi namone kuja ko banya dada ujuha uheze masiri na wangu wona urengela sashe ya mazinda ufanja kwa kule namna hii utafundo namna hii balangu wahonao nobakisha balata botasi ajuha wa mwiswekali gobale bulwa wone ndala tsena jisi de ajuha wa subuhi ya tele ajuha wone ujusoze ndo endalati yaboye sashe hiyo woisasanya namna hiyo wende bonze aruma mshana uronga kuruni bimba mshana yinu kubalia lemna siwa madzioi kubalesi yo kwende haruma mshane namna hiyo besenga monao kuzubisa vana kurenge muda usheshela vana abo mshana umu munda botase kusukura muha undu wanwaro miya otasi hata sizwe za mahalili ujokwenda watiro pasheni abo mshana umu balingo na kusizwe kuja wale mshana directe yavushe tena urenge bana kuchombelea urenge babao rufuni habantu kuijusa kwende bye hansi hunu abone pakana wa mahanzi abone urengwa hayi inde yo nyalia abo nyalia tena utsorenge badara yinu umangoni busisiho etswali ukanse namna ino mfungua utesho mbani unyataba balangu pia wanadamu wahonao abo kwatsubo no musoka kufanja ubani shabwe ndilu pia wahonao ka waziri ka directeur ka conseiller ka député ka chef wadini wandu pia wahonao ujabanu munyalaba urengere buteitsena banangu wahonao kusingie sofura bala uhoso utohari urudubaya ndade masi mumya banangu wahonao urudufanya namna yingo yanselo te urudusisi abantu watsongo ubona emakodoro nabo babo wanwana nabo babo urudujuha bandu mbaba botawaziza nabantu babo nabantu botsotawazana mwendo yini nabantu babo kufanyaze ngo zabo pia ba urudi ujabanu arumena jisi hiyo kuimiba kurudi au kimaru mema godoro yao babo amungo tsobo usobana zendo hizo uhalawo mswala wa hao haurudi huswali ya bana babo bogoloro juba tina mswala na walona mswala ukaza wahimi wa swala bangu godoro na mwalala ya subuhi jamanu wa swalo yao yela yeshangu wa swalo yao yaweza buna wota si koskura muha ya tsujuha ya swala subuhi jamanu wa swala ipepe o wasaya wa swali ya shamrobe yode helize rogozi kabo kujuka wa subuhi ruruzengo nezebute kwendo ze hansi yabo twanza namwe twanza none sokaya yemba mshana yinu wanweni yao rakuwa mahari ranguo wotasata wa mahari unuo fazilizitanu unukomori na zilisita 50 euro gohulo mshana unushindwa ni minister
wabongolo yale bishanaka haba koja kazini shatsanza muzisi abamtsoka ntsalo wemba godoro anwalala inde mama rashi ya upompa anwala telefushi yekweli deula kamili ngamshigawa ni mshagazi bizitsana deula kamili kamtushinda upafuko harumwe pirizo balomo efindiwa fuko la 2 metre na magodoro ya timu manane yatsanganywe namna ngono anuma ili shabo yokaya manane warupia walala ya bonzi yabo abo bonzi yabo timbaba ngwatiwe kombe shagla sewa abo timbaba ngwalomba karo yenze nifatisihi kudi mabibwi walwaupia ngwalala abdushefu halala ya msaidie halala ya idarusi shehadi waziramu msomo manjie tinoshida ni wawaze ukata matajiri kuduala lao watukufahe ntimu pia mweshoka wafungwa na esa shengurizo abantu wandobo tawaziza andobo nyania wandobo tawaziza wandobo nyia yawe shesi mashama jingwana kutelwa duwana kutelwa neshesi mashama jishake ya domoroni kanu wajaza uzoka falasika zinji za timu majana mali za timu maji Ode majamba rumi yao baada mwana ni mahariba hususuzimu. Halafu watukufu kwa dhani mwenishile mkara. Unzi mtezo bomari mwamedabdu zinu ye dawa gojo ngamjofanya seminere lebe ya lanu dinagodo. Sheikh Salim hata letu supreme bidarumia ngari mlabi yawoni zetakuti ufunga na violeze sharia pilizo ya suku zima uwomaha ndwatsunje kiyama nduyena lema haridi henna mungweshelo zetabuza kaburi neni mu yafungo ujuo ketina criminel ketina mu masula ketina mu ya viole mwana kabana pilizo mzaha bali wastaaru wa kamili mawaziri na mavice-president na majeshi ikomba abantu robano bonia bandu abantu bonyalia bandu abantu botawasiza bandu abantu bolala zebongozo pia bomba abantu kabati babili ebatele ikazwamba bangia wangu wana yelwe namna ko maradio yakazebwa shishoju ekoma njorewa yabo henda mu parushahada hukabo le joto lizindia zelfia zibloke yabwena munge mpala ho jabana mungu adawo komprime osukuba yili mwishao kahazibemba wanamze watu baruani hamnika komprime ya ubaza haukanga baha komprime bili ekakutua loja kumshana njubanu ngolo komprime ya ubaza tsumama ya honge fawowe kuna honge mshanani shabo imbaga jodo huuma haukesho wakashitu yele najisiromba nuna ketsu surupile ya hula dhima yemnegofu zode zonoba hidi osukulila ya wahi ya mufanya operasyon Lukaya halisi wadanao baruani hamnikaye komprime iliho yane mbawai ukela lunja he resistance ubaidali ya kamili yembaizini habaza tsumama yawo hakakaru no tsunjie kiyame masuya kagarbe undafanya tsunragu kajawona kajeshia juma mbahumo yawe komprime yongo udo kubaza tsumama ujuha wa asubuhi kuli yeye uwa yabo mkiritsu nne tsutsanu kakole mshanani au kaze kumprimizila zuba rambulo usiku na henda ho magobani na afungwa na afanya mezi mine emru na tsumona hata yakati wo moto umu awo umru mzima waziri barua wede mru na henda na tsuporo mona kanzima shabo dali ya usu shainu ya haja ya dimo japaro mwana haukaye tsola komprime baada rederi lala risomo ya lamtara ne fatiha majalesha nifuraka naye Hassan Ahmed al-Barwan ya towe fatiha risoma lamtara hebulalo ya siwasiwe ye wangalombate le ye wanzo hadisi shaya wakabize komprime balaba ya bora musekre ketubidule bahilu utijonja ukansi bani abunge bibembe rulawo umkatalipe ngendo nkuru ya hudaza tsumani ya hudaza chatibe rujo hula yene semshana yaweka muhali laisha ule mwane diari abo sonsi pia si hukoshara ni sulahuwa kazabarindi ni watu wa tsuda kabula hawenda mshanani rale jandofu kwa hunu
chautori bari zengevushe atabo kukata wanza wale yabo suo obligere ngesha kudari shidzihe aburishibere pepe wende wahale mbuna kenanza shaka noto la mahiro agende showa sirana labantu bikerisheze vushenizo zembale ziremabo wastarabu pia abasa de huzuni yaba rowa juhu rowana rowa tsoma bani hahe wamwone hawasi wamwone zihajaza hahe wamwone zitwabia yabo kabatishewo shamtiti na ekarifu abazima yabo mimi yemanani hadili rowa ukahewe azalibu wano diktatwiri na bono nsipi ya ni mafungwa omwiswani lela damudamoto ni matufungwa mtwanza mtoweze silisile marawana rada fimieti omwiswani ndabantu ni mwacha wa mwenda bonze na ni mwacha wa mungu atodo mjandani na mweshelele webira muda bantu bana woyikarija mnunwa karijema za kweli omwiswani nendo yinu na nimwereje ibanu kojo wanilamu mungu joda zala na lumtshirani vanu Muhammad mwana nadi wali waongwa reshota kura halendo yinu haukaro vanu wanombara hada vanu shawo epepe na nomoroni womshana mzima uwo wa ulonu uwo wanwena mshana watsoja walmahendo ya bantu mengo minena numengo mitsangu ngwe mumrono amanu azoba kwemanyo hawari karne wene wani mapesa hawari wa hulawe lushachawa ya mungu rengatike omrusanata na mukongo anjoshi banena jisi rawe julushanani mshana mzima hanadamu mengo mitsangu wanzo wene balubabu ya wale bana Muhammad manani wali walona mamshana ramasihura mtsana chabo tsitswendesa wanzao abata mukupula furonga hore gaturu nomwe lushana nani hewe yamunga jwao sanudo waeche utsina manadamu mangalio haukayaze taburizo na opi ya nomfungo rafungwa ngotsona manani ho hadisi ngotsona manani ho tamshia ngoishoma wamidwa umtsana mwendo msimu nende huswali watodwa darasabo urimba domino urimba mraha oyewo wana wanwali mbenurazima wasakariha yekuja sambila fungwa yeche eba kayiro pashalanu radisi wakamili yatowe hajabanu haukayiru ya fungwa ndani hapa minga monoka emahami sambila fungwa kayirenge handi hafungwa kazibanu raha mondana yeche ngonorwa kwa mwishirini wanwafungwa banu bazima yemaharibia ajawando halahulia kojo yafungwa yeche Dr. Salami na Sami na General Sali mwe mahamili ya ifanya honda ni haya wala wakaruma hatari nzio haukawa njwani wanda halahulia na roho mija kwanza nimike niswije hii jimani depirizo hususan lemoroni aweta mazeta mzapirizo pia wangu wafungi wao mawaziri bango wafungwa we madreteri bango wafungwa we madhamana wadini bango wafungwa wandu wa seni zetapupia na kuwa mashirika daula ujama waziri na madreteri na makonseri mafundi wadini owangu pia mtikubali mbaziziwa wanawuri tsona za nguza hao bari owinji wako na wapirizo wahana fahari na makabaila wafu hatortul moral na hanahulia mimi tinatifunga bakavama na hao bahiye kasi hata waruwaje wanalia suri utsabe maskini mungu mwiswa hao tiko jabani njinye ndoju harumasashe rewana nazaya ro wajuhu wadona ngalia undo mwiswa banu wangu akudaba mndu na rumensi inu na voto depute na ka conseiller na ka ministry na rumishi hapo bonze na haja kweli nzokoja nifungwa bandike bandu mama nurudi yao wafungwa na waziri tumfungua tifungwa mina ya bahala bia hapa wallah osukunje data tirum waziri bahi emba defa ya mano do to wazendo zinu do lekeze prizo do topo na bahali ba mastara mwa shiro yemruwele wafungulwa ngeopoza shakuna ulekeza banu wato wendo yinu ekakuje baba wananola murikao utsofunga wandu na wanrehifa
kuna mjua ushaje system au kamza huruko wono de bido senata utsireje ukamza zijaru kwamba bantu yafunga mna mbahafa ye kamfunga tena halafu wanu watezao oshawe pilizo wafikiri kabunza lewe kwanza rekekilere mwandese serikali ya shimba mshana ramurare independence mshana zozitsana wawotsi balwa dolifanyira ngo ngamparo ma politician machama mlobonze rimwambere mukayere tuyahani ekomezi unu bareta karjawana nezimu abunga mjofarigo shomwisho hanu dabani rija ukatsi bani rija sedekari wambiyo watawa lebiana sani hamadi pia neza shibedi wambiye pia uko mwisho dabani derdo ya nyalia derdo ya utawaziza utosa sherudo kurizema mkotasi hewe ni mlonezi msaidie wafungwa wone tabia yenu wene darusi na shehari na junaidi na manjie ulono msomo na mwesheleye ba ye haja ya hanu mnyawa ye londa yu msonyi ya minani msonyala yu minani sitawaziza wanu minani ritaho sa shede tutafu morivuliza wanu minani awera wazira directeur msofungwa minani obahanu na tsonia na humania obanu manyali ya msonyalia obanu matawaziza msontawaziza obanu malala msonala yabunsuwe na njoko nsomesa Dauda hautobia na mamu mchuoni na mjoze twageza hanu nomwenesho yabona ngopinzwa tarumaze uzaro ujarwe arunga mchuoni zani mzahani nyoti pia mrati shangaza koti na karavati amjo shangaza owanatso mjuani bana mandale wolo talia renefidia ritosha system zetogeza kinyama zinura dunyama ukabana bukale ya la shamsudi mwamba na mafura wawafanya krimu mathalani na ritsowa tobisa na kajadi la tabele wafanya krimu warudi watu bisiwa bahiwa mawaziri ngungeshame nyama mrafu wa nyeranu ya ndake na yezitena yakeka towendo yinu shaine yamiye mshana hato mshana ukajashinda ya umia ya jaya mshani shemro da mataba umotoda umu watahala garima biyawo nurdina bodo sako ishesali mtukufu bibarumia jujumani madadabdu jaye junaidi ni mloneze dhamana za mahakama rijali habi Yesu fejihar chef d'état major rijali habi Ramadhani rijali habi kader wa polisi na ashkar commissaire central rimwambere mkaya vanu kabati mtukufu ana sami msukami armetino kabati mtukufu rahana Abduswef kabati mtukufu hana sidi warumishi hazema wape ono wako mnomani wakahumnomeni mhadadi hamnikani daraja hamnomeni mashushi nyoti pia jamikanize information mwana soma mumtoso harumaze hifadhi ya mahakama akane mahakama no hainaba yewe boshi detanajoro wenu ndi mutso jojonyaba no general salim mwanyaba webo Ramadhani ba mutso jonyaba nindi no feswa da nyaba nguna mrehe ne bromsali kolonela nyaba webo mudina bodema mutso jonyaba nindi no msaidi ya nyaba barwana nyaba webo sheikh sadi wema mutso jonyaba nindi no jaza nyaba ali Muhammad Yusuf nguna mrehe mwanyaba wewe baruni ye manotsojo utsojo nyaba nindi utsojo nyaba nubahendi na hivi bwana nanyendea wanyama Ibrahim Abdalla anyama fanjawi basi watukufu wa damu ya parabata na kwanza mwoneseni sisi ngarizi ya obama nimwambie Lukaya alikaho nesaze tobia za domoroni no moto madogo ishia
Rinike conseil waloma opoza ya ukaya na rimeza kweli bahoto wazimu hokaka mrejeli banu dekari miriwana na mdawo uhara ba uhara mlonu mtijorejeli banu ni matufungwa mazungulwa wa moto ndo wahara horejeli banu sisi rende tifanya pirizo kadokumena ndrago notende tija tivinga mwano timhaya tijorejeli banu shatunga leo mtsogo habonze tiromo zinji tikende ya bana wanaama wamba ntiro herwano wano mndani haukeka tiro hawe koroisa yode mana mtsogo shabi msura bana no wakati ndio kwanza ndio hetina wala haukaro ngonda mtina mjuozi ngozi za Mwenyezi Mungu pilizo kufa na lapitani yote no kama ngampamba husawe ne huono utirejeliba no kakurejeliba mekremo wana shakuru na mtafadhali waziri madali si dola ndio rija wende kuona hena mtu yafungwa na mdawo bana mwenye baraka yelera ya mdawo bana ndio ija utijo pariswa pangani bo bana ensi arudia hulwa ya hufu haruma jumba au hulwa ya hufu mahala wanawaka kwa ujihatima kairi ula muhabasa heli ya bandaya jivenue remember the system haukaya izo mwanza mukano shino zitawa basi nera bandari wanao na system wakati wogani libadile system unja ngamparo ni mwachao na mparemi jahani ne magavu ya hali yekaka mtsubuja na mrete system ya mabuku baba no walopirizo wako zao watukufu wafunwa wako zao wandoatoga muhazine uolwa wafu ngabanzawo mahakama shesi washamzwani ndiko kagulo no jilger civil noti pia na mchongo huranti do rudaba na abunga mjungu rudaba wakau haramu inji wo utamdo ajali na mtowele sutu la upara baba mekangani wahara hata na maranya matiti woto swanu hara ngonowe wajuwe tafsirahe deulainu waja uhara uroti jo rudaba ngojuola raia mtiti maskini gutsana wangu tina ujuwane nekawo la katatene na weya kuwana bahabi lutinzo vanwe kabo fanya siasa kuna mtuwa wambe ngawe mara utijojana na utijofungwa yabo demisione ye siasa wabera mule ozo nene naona mtu anja siasa te awamparo libya la shakuru libya la barwani libya la waziri madadi libya neni ya parofungwa na razida hena mugomba ratidore jibana behende mission politique ya betu siasa tena haukaje daraja la finalize bwana ya ulomhara tutawofungwa yaishia omoto ulotaja rafe mahali no yatimea wana na demissioneri hawa ya siasa kwezi na mkazo wao mwabenu kaya tsikwanzani monese ombabanu bolala ya demoroi zengo woza moto zidongo vungurwa lezeta kudera haya demoroi yaho watukufu wa hatu ya uko waloleyezi wa utayari watipuliliyezi watijoreje libamo wafungwa o watu ufungwa wa minoba wa utayari walendeleyezi watimowe no watijojabani o wano opoza wafungwa wa wahara watijoreje libamo o watu ufungwa wa minoba wa wahara watijojabani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.